सानताली न्यूज़ चैनल पाटा खन आपे सानाम को जोहार आसो इन नपाय गे मेना प्यार सानताली खबर तो पे नेल दिए गया तेहिया जुदा जुदा लेखान खबर को आपे को सामांग रे हे सेटरना इन सारना तेहिया खबर को दो होयो काना पश्चिम बांगला पनत पश्चिम मेदिनीपुर जिला सबंग सजनीकांत महाविद्यालय रेन सानताली विभाग रेन सानताल तिरले प्रोफेसर पापिया मांडी चेतन ओना कॉलेज रेन प्रोफेसर निर्मल बेरा जेलेका भाबते रोड निश्चय आकादिया ओनारिया खबर दो सानाम पाकार हर ठेन गे सेटर आकाना ओना घटना विरुद्धे पश्चिम बांगला सानताल प्रोफेसर एसोसिएशन और वेस्ट बेंगल शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन मिद जुगुत्ते कॉलेज रेन प्रिंसिपल ठेन नोआ लेते रपड़ को चलाव लेना और ओना घटना तदंत रिया आशय एमात को ताहेना मेनखान आयमा दिन होई पारमेन रह सबंग रेन प्रिंसिपल दोषी प्रोफेसर विरुद्धे जहान व्यवस्था बाय हताव लेदा ओनाते भारत जाकात माझी पारगाना महल खड़गपुर तल्लाटा आयुरते साउते फुलो जानो तिरले गाँवता सबंग और पिंगला मुलुक पारगाना बाबा होला सबंग तेमाथानी चक्रे 28 पेजार सदर तुलुई सबंग ओसी टेन दोषी विरुद्धे एस्ट्रोसिटी एक्ट लागुई रिया को दाबी आकादा चलो एनखान ओना लेते खड़गपुर तल्लाट पारगाना बाबा सनातन हेमब्रम ठेन खन मिदबार कथा बन आंजम लेगे फलमूल खाय আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই স্যার আপনি বলুন কোন সাবজেক্টে লেখা আছে যে আদিবাসীরা ঝুলে গাছে ঝুলে ঝুলে থাকে আর ফল খায় আপনি দেখাতে পারবেন আপনি তো বাংলার মাস্টার আপনি তো বাংলার প্রফেসর আপনার সাবজেক্টটা কি ছিল আপনার সিলেবাসটা কি ছিল সেটা আমার জানা আছে আপনার সিলেবাসটা ছিল এটাই ওই সিলেবাসে হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এইসব রয়েছে আপনি কি করে আমাদের এসটি সম্প্রদায়ের যিনি প্রফেসর ওনাকে আপনি কি করে ওনাকে বলতে পারেন যে আদিবাসীরা গাছে গাছে ঝুলে সেই জন্য আমরা এই আন্দোলনের মাধ্যম দিয়ে প্রশাসনের কাছে বিশেষ আবেদন যে আপনিও এই বিষয়টা দেখুন আমরা এই আন্দোলনের একটু পরে আমরা সবং থানায় যাব সেখানে এই আন্দোলনের আমরা বিচার চাইব এবং ওনাকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা হলো না যিনি প্রিন্সিপাল হয়েছেন উনি কি কাজ করছেন তাও আমরা জানি না একজন শিক্ষকের যিনি আমাদের মা ওনার প্রেগন্যান্সি থাকলে ওনাকে একটা ডেট ছুটি দিতে হয় ওনার ছুটি পর্যন্ত মঞ্জুর করেনি কেন আমাদের আদিবাসী মেয়ে বলে এত চরম অত্যাচার আমরা এটা সহ্য করতে পারবো না সেই জন্য আমরা এই অবরোধের পরে আমরা থানার দিকে রওনা হব আমরা এখানে কৈফিয়ত চাইব এবং আজকে এই আন্দোলনের মাধ্যম দিয়ে ওনাকে যেন 6 ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হয় এই প্রতিবাদ আমরা করছি এবং আর বিশেষ কিছু বলবো না কারণ আমার পরে আরো বক্তা রয়েছেন উনি বলবেন এই বলে সবাইকে আবার পুনরায় যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করলাম নমস্কার जोहार गे परगना बा नोडे जहाँ पे शहर सेटर कान ताबोना सबंग नोआ जहाँ पीएस रे तो नोडे के दिशा कते शहर सेटर कान ताबोना ओना के छाटो माछते ले आजल तो नोडे दो हाँ अब सबंग सजनीकांत महाविद्यालय रे जहाँ बांग्ला विभाग रे प्रोफेसर मई पापिया मांडी अदो उनी चेतान रे ओंडे उनी छातिक चिली बेरा जेनो है कना निर्मल बेरा अदो उनी निर्मल बेरा नई मई चेतान रे आदि लेकाना ए टॉर्चरिंग कदी ना रोड ते आयमा लेकाना ते आदि जो को टॉर्चरिंग ले दिया अदो ओना इदी कते कम्प्लेन हा जाना होइलेना माने सबंग सजनीकांत महाविद्यालय रेन अधिकारिक ठेन मेनखान ओना रेना एखनो सेरकम सदुत्तर से भागी रिजल्ट तो बांग जाम काना अदो हेतो परगना बा हेतो कि आपे नोआ थाना रे गंके सला पे ᱧᱟᱯᱟᱢ ना ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱫᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱯᱨᱤভেনশন অফ এক্সট্রোচিজ অ্যাক্ট ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ 1900 আইন 1989 ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱪᱷᱟᱛᱤᱠ ᱱᱤᱨᱢᱚᱞ ᱵᱮᱨᱟ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱡᱟ ᱧᱟᱢ ᱢᱟᱭ ᱥᱮ শাস্তি ᱧᱟᱢ ᱢᱟᱭ আর হাপেন তায়ম দিন আবো যাহা করে আবরেন মাই বাবু তাকো কো অলক কানা সে কো পড়াক কানা সে কো চাকরিক কানা আদো অঙ্কান করেন হ ছাতিক কো আবো চেতারে নাহাচার না সাহস আলো কো ᱧᱟᱢ মা ওনা দারাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাতে ᱧাম মায় ওনা দারাতে গে হা তেহেন দো নোয়া সবং পুলিশ স্টেশন রে হেজ হই কানা
আর পারগানা বাবা কো মাঝি বাবা কো সানাম ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱵᱚᱨ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱳᱥᱤ ᱩᱱᱤ ᱥᱟহেᱵ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡ ᱦᱮᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟᱭ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱤᱱᱵᱷᱮᱥᱴᱤᱜᱮᱥᱚᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱰᱤএᱥᱯি ᱨᱮᱝᱠ ᱨᱮᱱ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱤᱱᱵᱷᱮᱥᱴᱤᱜᱮᱥᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱟᱭᱩᱢᱚᱱᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱵᱚᱱ ᱱᱩᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱯᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱹᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱱᱚᱥᱛᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱮᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱵᱚ ᱧᱟᱢᱟᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱹᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱟᱯᱤᱭᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱭᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱡᱟ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟᱭ তাহলে ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ ᱵᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱬᱜᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱱᱟᱭ ᱥᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱷᱟᱹᱲ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱢᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱞᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱫᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱟᱝ ᱤᱧ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱰᱤএᱥᱯি ᱨᱮᱝᱠ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱝᱠ ᱨᱮᱱ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ko তদন্তᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ তদন্ত ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ তদন্ত ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ প্রিন্সিপাᱞᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱨᱢᱚᱞ ᱵᱮᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱟᱸᱜ ᱩᱱᱤ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱷᱩᱵ ᱯᱮᱥᱟ ᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱡᱽ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱡᱚᱵᱟ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱯᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱯᱮ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟᱞᱮ ᱡᱚᱵᱟᱦᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱤᱨᱚᱯᱮᱠᱠᱷᱚ ᱛᱚᱫᱚᱱᱛᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱣᱟ ᱮᱠ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱥᱞᱤᱞ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱚᱞᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟᱭ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱸᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱪᱮᱛᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ko ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱯᱚᱢᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱚᱱᱞᱤ ᱯᱟᱯᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ko ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱠᱷᱚᱲᱚᱜᱽᱯᱩᱨ ᱛᱚᱞᱟ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱚᱱᱟᱛᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 11 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱪᱷᱚᱛᱛᱤᱥᱜᱚᱲ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱵᱷᱟᱥᱟᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱚᱠᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱜᱩᱨᱩ ᱪᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱮᱱ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱚᱱᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ उनको दोषी को विरुद्ध ते कोडरा शास्ति साउते बांग्लादेश रेन कम लातार गाताक रेन हड़ को चेतान नाहाचार विरुद्ध ते भारत जाकत माझी पारगाना महल पाटा कोन सदर तलाट रे चंद्रकोना रोड रे रोड दाराम आर मिद जमेलाई हुई से तेना होला मेंदो 18 अक्टोबर हिलो हर रे गाड़ी मोटर आटक तालाते 28 बेजार को सदर केदा मेदिनीपुर सदर तलाट रेन सभापति मानतान सपन मांडी आर गड़बेता 2 नम्बर बुगड़ी मुलुक रेन कन्वेनर शिबुलाल मुर्मू तकिना आयुरते नवा जमेलाई दो हुई पारोमेना सरकार ठेन को दाबी आकादा जहां को गय आकाना उनको रेन ओड़ा हर को 50 लाख टाका को एमा कोमा आर ओड़ा रेन मिद हर चाकरी को एमायमा आर जहां को बजाव आकाना उनको दो 25 लाख टाका को एमा कोमा दिला अनखान ओडेना मिबार झलक बोन नेल लगे আজকে আমাদের ছত্তিশগড়ে আদিবাসীদের যে উদ্দেশ্য প্রণীতভাবে যে অত্যাচার যে নিয়মভাবে হত্যা করা হয়েছে তারই প্রতিবাদে এবং বাংলাদেশে যে আমাদের দুর্গাপূজার প্যান্ডেল সংখ্যালঘুদের যে অত্যাচার তারই প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ মিছিল। কি কর্মসূচি আছে এখন আপনাদের? আমাদের এখন কর্মসূচি এটা বিক্ষোভ কর্মসূচি চলতে থাকবে এবং পরবর্তীকালে ডিএমের মধ্য দিয়ে আমরা ছত্তিশগড়ের সিএম এবং গভর্নরকে আমরা চিঠি জানাবো। অবরোধ কতক্ষণ চলবে? অবরোধ ঘন্টা দেড়েক। আপনার নাম? শিবুলাল মুর্মু, গড়বেতা 3 নম্বর কনভেনার। ওখানে দাসাই নাচ বা কার্মা এই যে একটা নাচ ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দুর্গাপুজো উৎসবে, কিন্তু আমাদের যেটা মনে হয়েছে ওইটা চক্রান্তভাবে তাদের উপরে এটা গাড়ি চালানো হয়েছে। এই যে ছত্তিশগড় গভর্নমেন্ট মানে ও চাইছে ওখানে আদিবাসীদের উপরে কিভাবে
তাদেরকে হত্যা করা যাবে, সেটা একটা পরিকল্পনা বলে আমাদের মনে হচ্ছে। ছত্তিশগড়ের গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আপনারা এখানে কেন দেখাচ্ছেন? এইখানে কারণ আমরা ভারতীয় নাগরিক, যে প্রভিন্সে আমাদের আদিবাসীগুলো আছে, যে প্রভিন্সেই থাকুক না কেন, সেটা আমাদের জাত ভাই, সেই হিসাবে আমাদেরকে এটা করছি। কেননা বাংলাদেশেও এরকম একটা দুর্গা মণ্ডপ ভাঙা হয়েছে, সেই বেসিসে এখানেও আমরা সেটারও বিরোধিতা করছি, যেটা হওয়া উচিত নয়। কি কর্মসূচি আছে? অবরোধ কতক্ষণ চলবে? অবরোধ আপাতত এখন চলবে এবং তারপরে কিছুক্ষণ পরেই আমরা এটা উইথড্র করব, কারণ লক্ষ্মী পূজা আছে, সেটা মাথায় রেখে আমরা মোটামুটি বেশিক্ষণ এটা করব না। কারণ অন্তত ছত্তিশগড়ের সরকারের কাছে এটা পৌঁছে দিতে চায় যে এটা আমরা ক্ষুব্ধ, তাতে আমরা খুশি নয়। এটা যাতে পরবর্তী ক্ষেত্রে এরকম যদি ঘটনা হয়, সেটা আমাদেরকে বড় ধরনের আরও চিন্তা করতে হবে। আপনার নাম? স্বপন মান্ডি। उड़ीसा पनत रे धेनकानाल भालुतानगढ़ जाहिर आयु ऑल इतुन आसड़ा रे सानताली ऑलचिकी रे सितुंग खेप बिनिड मेंदो सामार एग्जामिनेशन हुई सेतेन ताकोआ। आसेका सानताली एडुकेशन बोर्ड खन नोआ बिनिड दो हाताक काना। बिनिडिया को मुद्रे कुड़ी गिद्रा को ताहे काना 45 जना आर कोड़ा गिद्रा को ताहे काना 59 जना। मिशन ऑलचिकी 2022 रे जस पुरौ लागि तेकुरुमुटु को छुटो आकाना। देला एनखान ओंडेरेन माचे ठेन गे मिबार कथा बन आजम लगे। नोआ ढेंकानाल हनत कामाख्यानगर भालुटानगर जाहिर आयु ऑल इतुन आसड़ा बिनिड तालमारे सितुंग खेप बिनिड आदिवासी सावता सेचेद लाचार सेमलेद आसेका ओडिशा पाहटा खन हुई सत कना। तेहेन दो मुचाद माहा कना। पे महरी बिनिड नोडे हुई लेना। नोआ बिनिड रे इगेमी आचेता चेतनी को सेलेक्ट साव को ताही कना को अड़ी नपाय ते सुगुर सही नोआ तेहኛ बिनिड नोडे हुई सतना। आगाम दिन रे आलिया नोआ उहेर कुकमु मेनाआ आर कुरुमुटु मेनाआ जे मिशन ऑलचिकी 2025 जहां जे 60 सेरमा चिकी छाराव रेना कुकमु मेनाआ ओना ढेंकानाल हनत रे आले गेलेबी अचयाले नोआ गे मझी मपंजी को तुलुई जहां की जाति संतारेन संताल बिरोध हर को मेना को उनको तुलुते मझी पारगना महल आ आदिवासी सावतास्ते लाचार सेमलेद चांगा ढेंकानाल आ सनाम आचेता चेतन तुलुई आलेले कुरुमुटु या आले गेलेबी उचामेंते आले आस तेहिया खबर तो नी नुडंगे आरो नाव नाव खबर नाम लगी ते नुआ चैनल बन सब्सक्राइब मा और एम अकन बेल आइकन टिपाव दो आलो बन हिडिंग मा एनखान तेहिन लेका दो जोहार।